A paz do Senhor a todos. Der Frieden des Herrn euch allen. É como a Serva Morena disse, né? Portanto, estamos a ser uma dupla, né? So wie die Schwester Morena gesagt hat, wir sind heute das Duo. E claro, também para mim está a ser uma boa experiência, não é? Und für mich ist es auch eine gute Erfahrung, E traduzir para o alemão. zu übersetzen aus dem Deutschen. E sempre que for possível, vou fazê-lo para aperfeiçoar um pouquinho mais. Und immer wenn ich kann, dann werde ich es tun, um einfach auch besser darin zu werden. Amém. Bom, na verdade é um pouco difícil pregar ou então trazer a palavra depois. Isso estou a considerar tipo que fosse um congresso, que o congresso convidou mais do que 3 pastores, né? Und ich finde es schwierig, das Wort jetzt zu bringen, weil ich stelle es mir vor, das ist wie in einem großen Kongress, wo jetzt schon 3 Prediger gepredigt haben. E depois aparecer, depois surgir também com a nossa palavra, depois dessas maravilhosas pregações que já ouvimos, desde a Serva Morena, depois o Patrick. Und dann ein Wort zu bringen, nachdem wir schon so viele gute Worte gehört haben von der Schwester Morena, von Patrick. É palavra tremenda, porque toda ela vai de encontro, na verdade, aquilo que a igreja tem se preparado para este mês e para continuar, não é? Und das alles sehen wir, das ist die Vorbereitung für das, was wir als Gemeinde in diesem Monat getan haben und auch noch was weiter kommen wird. Primeiro vimos a história de Pedro, em que na verdade Herodes estava a prender o povo de Deus. Erst haben wir gesehen, wie Herodes Petrus festgenommen hat. E já havia um dos deles que foi morto, não é? Und einer von den Jüngern wurde bereits getötet. E Pedro estava na esperança da sua sentença também. Und Petrus wartete wahrscheinlich auf seinen Tod. E é muito interessante o cenário que está naquele capítulo, na verdade. Und es ist sehr interessant, welches Szenario in diesem Kapitel sichtbar ist. Pedro preso, Petrus gefangen, esperando a sua sentença da morte. Wartet auf seinen Todesurteil. Mas do outro lado nós vemos uma igreja que não baixou a guarda. Aber wir sehen auf der anderen Seite eine Gemeinde, die nicht aufgehört hat zu beten. E a igreja estava orando. Glória. Die Gemeinde betete. E até que essa oração moveu o coração de Deus. Und dieses Gebet hat das Herz Gottes bewegt. E a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores, trabalham ao nosso favor. Und die Bibel lehrt uns, dass die Engel Diener sind, sie dienen für uns. E vimos que ele estava a dormir no meio de 2 soldados. Und hat geschlafen inmitten von 2 Soldaten. E chegou o anjo a lhe tirar daquele lugar. Oh, glória. Und es kam der Engel und hat ihn aus diesem Ort rausgenommen. Eu estava fascinado a ouvir como Deus age, como Deus faz quando o povo clama, quando o povo ora. Und ich war fasziniert, als ich diese Textstelle gelesen habe, wie das Volk betete und zu dem Herrn gerufen hat. E segundo o texto, o próprio Pedro não estava a acreditar, ele estava a pensar que aquela uma visão, não era uma realidade. Und wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir, dass Petrus selbst das nicht verstanden hat. Er dachte, das wäre eine Vision. Mas ele seguiu exatamente como o anjo estava dizendo. Aber er hat das alles gemacht, so wie der Engel es gesagt hat. E a Bíblia diz que quando ele caiu na realidade, que aquilo não era visão, mas é realidade. Aber als er realisiert hat, dass das alles real war, diz que ele se dirigiu em casa de Maria, né? Ist er direkt in das Haus von Maria gegangen. E o engraçado, quando chegou lá, estava muita gente que estava a orar. Und als er in dieses Haus kam, hat er gesehen, dass so viele Menschen gerade gebetet haben. Aleluia, é o que está a se fazer aqui. Und das ist genau das, was wir heute tun. E o povo que estava a orar, quando Pedro estava a bater a porta, não estava a acreditar que é Pedro. Até chamaram a menina que abriu a porta, que ela estava fora de si. Und sie haben nicht geglaubt, dass Petrus wirklich da ist. Sie haben sogar das Mädchen, wo die Tür geöffnet hat, verrückt erklärt. Então eu cheguei à conclusão, se estamos a orar, nós vamos ver coisas que nós próprios não vamos acreditar. Das heißt, während wir beten, da werden wir Dinge sehen, die wir selbst nicht geglaubt haben. E veja, aqueles próprios que estavam a orar, und die gebetet haben,
Quando o milagre bateu a porta, eles não estavam a acreditar. Als das Wunder vor ihrer Tür war, haben sie es nicht geglaubt. E isso pode acontecer conosco também. Und das kann auch mit uns passieren. Aliás, um dos milagres que já aconteceu nessa igreja, por causa da oração, é o facto de eu parar na Coreia. Eu nunca pensei em ir para lá. Und eines der Wunder, was wir in unserer Gemeinde schon gesehen haben, das durch Gebet entstanden ist, dass ich in Korea gelandet bin. Ich hätte es mir niemals vorstellen können. Eu também estava a pensar que isso era uma visão, não era a realidade. Ich dachte, das wäre alles ein Traum, eine Vision, aber ich habe das nicht realisiert. Mas aquilo que Deus faz. Aber das ist so, wie Gott es tut. Esse mês fez um ano que eu tive na Coreia. Jetzt ist es genau ein Jahr her, dass ich in Korea war. É o que Deus faz. So macht es nur Gott. E os irmãos acreditam. Até hoje eu não estou a acreditar nisso. Mas Und glaubt mir, bis jetzt glaube ich es noch nicht, dass das passiert ist. só pelo facto que eu não peguei nenhum cêntimo até hoje que custasse a minha estadia, a minha vida. Mas eu pergunto, mas como aconteceu isso? Weil ich keinen einzigen Cent ausgegeben habe für diese ganze Reise. Ich verstehe das bis jetzt nicht, wie das passieren konnte. Até agora não percebi. Então eu entendo muito bem esse povo que orou para que Deus agisse. Kann ich sehr gut verstehen, wie das Volk hier betete, dass Gott etwas tut und als Gott es tut, Eles não acreditaram. haben sie es nicht geglaubt. Então nós também podemos ficar de boca aberta com o que Deus pode fazer. Amém? Also werden wir auch mit offenem Mund dastehen, wenn wir die Dinge Gottes sehen, wie sie funktionieren in unserem Leben. E depois vamos no texto do nosso jovem Patrick. É também outra situação semelhante. Und dann gehen wir in das zweite Wort und dann sehen wir, das ist eine gleiche oder ähnliche Geschichte. É tudo uma prisão. Es ist alles ein Gefängnis. Aquele menino estava preso através da enfermidade. Der Junge war gefangen wegen seiner Krankheit. Mas o pai acreditava que alguém pode fazer um milagre. Aber der Vater glaubte, dass ein Wunder geschehen kann. E é Jesus. Und es war Jesus. Então nós também aqui suponhamos que os nossos filhos são como esse menino que está preso pelo demônio. Also stellen wir uns vor, dass unsere Kinder so sind wie dieser Junge, der gefangen war. Mas os papais, as mamães que estão aqui acreditam que Jesus vai mudar isso. Aber die Eltern, die hier sind, die glauben daran, dass Jesus die Geschichte verändern kann. Amém. Amen. Esta é a nossa fé. Das ist unser Glaube. E eu fiquei maravilhado aquela passagem do pai a dizer, não, faz alguma coisa, eu acredito. Amém? Und ich war überrascht, als der Vater sagte, mach irgendetwas, ich glaube daran. Oh, glória! E Jesus fez. Und Jesus hat es getan. Então nós, é como o Patrick disse, nós devemos apenas crer. Und so wie wir gehört haben, wir müssen glauben. E Deus vai fazer. Und Gott wird es tun. Agora, para ir propriamente naquilo, aproveitei um pouco na passagem das pregações dos meus amados. Und jetzt, um in das Thema zu kommen, und ich nutze diese Vorworte von den anderen Predigten. E até já dava para aproveitar e dizer amém, irmão, foi uma benção, então vamos encerrar. Wir könnten jetzt auch schon das Amen sagen und sagen, wir kommen jetzt zum Ende. E é verdade. Agora chegando na parte que eu toco, vou trazer, ou vou falar agora. Aber das Wort, das ich jetzt sprechen möchte. Primeiro, eu quero dizer como aconteceu o convite que a Serva Morena fez no domingo, que eu pudesse trazer alguma coisa, alguma palavra. Und erst möchte ich euch erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich heute das Wort bringe. E a Serva Morena perguntou, pastor, podes, né? Eu disse, olha, é claro como eu à frente do computador não posso me emocionar tanto para saltar, então aí posso, né? Und da fragte mich die Schwester mal, ja, kannst du das Wort bringen? Und ich sagte, ja, da ich vor dem Computer eigentlich nicht so emotional werde, sollte das funktionieren. E só para dizer que, na verdade, para dizer que eu não estou... Eu, ultimamente, estou a tomar este para me ajudar. Os irmãos conhecem? Und vielleicht kennen einige von euch diese Flasche. Ich trinke gerade das, damit ich mich beruhigen kann. Tem me ajudado muito, está a dar resultado, né? Und das hilft, meine Emotionen zu kontrollieren. Exatamente, claro, a idade dela está avançando, já as nossas resistências também têm me ajudado muito.
Und wir schreiten in unserem Alter voran und dann müssen wir natürlich uns irgendwie behelfen, dass wir É weiterhin. por isso que nos últimos tempos eu fujo muito assim das coisas que me levam muito, né, nas emoções. Deswegen versuche ich, Dinge, die mich emotional belasten, zu vermeiden. Mas à frente do computador aí vamos conseguir. Aber vom Computer werden wir das hinkriegen. Quando vê que está a alterar, vou tomar calcezinho, vou. Und wenn ihr merkt, dass ich unruhig werde, dann trinke ich ein Calcium. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, é um prazer nós estarmos nesta noite por esta via virtual. Es ist schön, dass wir zusammen sein können über diesen Online-Weg. E nós já podemos ver que Deus não tem meios, não tem métodos próprios para realizar a sua presença, a sua operação. Né? Und wir können schon sehen, dass Gott keine Methoden hat, seine Gegenwart zu offenbaren in unserem Leben. Hoje foi mais uma prova de que Deus faz como Ele quer. Heute war wieder der Beweis, dass Gott es so macht, wie er will. Por meio que Ele quer. Auf dem Weg, den er möchte. Eu nunca imaginei que num culto virtual como este vai haver uma presença espiritual que um se derrama dali, outro se derrama dali, de um poder tão tremendo. É uma experiência grande aquilo que eu observei hoje. Und ich hätte nie geglaubt, dass in einem Online-Gottesdienst der Geist Gottes sich so bewegen könnte, dass er in einem Haus sich bewegt, in einem anderen gleichzeitig. Das hätte ich nie gedacht. Eu aqui estava com receio de não me levantar, porque senão talvez o próprio computador havia de cair no chão e tudo estragaria, mas estava difícil. Ich hatte Angst, dass ich anfange aufzuspringen und der Computer fällt vom Boden, aber es war wirklich schwierig. Porque era um gozo tremendo por via dessa plataforma. Oh, glória. Es war so eine große Freude, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Oh, Jesus, aleluia. E é isso que Deus faz. E nós só devemos se entregar a Ele. Ele faz o resto. Und Gott macht es und wir müssen uns einfach nur hingeben. Halleluja. A palavra que eu trago, ela vem também assim, de encontro à caminhada que estamos a fazer. Und das Wort, das ich bringe, das spricht genau über diesen Weg, den wir gerade gehen. O deserto que nós estamos a atravessar. Die Wüste, durch die wir gerade gehen. Então, o título a palavra que eu trago, se fosse para dar o tema, é acalma-te. Und wenn ich dem Thema, wo ich heute bringe, dem Wort, wo ich bringe, ein Thema bringen würde, würde ich sagen, beruhige dich. Acalma-te. Beruhige dich. Amém. Quantas vezes nós precisamos da calma em várias situações? Wie oft brauchen wir Ruhe in so vielen Situationen? E o salmista, ele vai buscar um cenário que deu esta calma ao povo. Und der Psalmist zeigt ein Szenario, wo genau diese Ruhe dem Volk bringt. Portanto, eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no Salmo 124. Ich lade euch ein, dass ihr die Bibel im Psalm 124 öffnet. 124. 124. Acalma-te. Beruhige dich. Seja qual o problema que estás a passar. Egal welches Problem du gerade durchmachst. E a palavra está dizendo acalma-te. Das Wort sagt, beruhige dich. Amém? Amém. Diz assim esta palavra: se o Senhor não tivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não tivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. As águas nos teriam arrastado, as torrentes nos teriam afogado, assim as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos delicerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos das armadilhas do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os seus
e a terra. Amém. Psalm 124. Wäre Jahwe nicht bei uns gewesen, so soll Israel sagen, wäre Jahwe nicht bei uns gewesen, als Menschen gegen uns standen, da hätten sie uns wutentbrannt lebendig verschlungen. Dann hätten sie uns die Fluten fortgeschwemmt, ein Wildbach uns überströmt. Unser Leben wäre fortgerissen und durch das tobende Wasser. Gelobt sei Jahwe, der uns nicht ihre Zähne als Beute überließ. Wie ein Vogel aus dem Netz des Fängers sind wir entkommen. Das Netz ist zerrissen, wir sind frei. Unsere Hilfe kommt von Jahwe, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Amém. Irmãos, o salmista, quando ele traz esta palavra, Als der Psalmist dieses Wort bringt, ele se baseia na vida do povo de Israel quando saíram do Egito. spricht er von dem Leben von dem Volk Israel, als sie aus Ägypten gegangen sind. Aleluia. Glória a Deus. Gepriesen sei der Herr. No versículo 2 começa: se o Senhor não estivesse do nosso lado, Wenn Jahwe nicht bei uns gewesen wäre, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos. als Menschen gegen uns standen, hätten sie uns lebendig verschlungen. Isso podemos dizer na nossa vida: se Deus não tivesse ao seu lado, ao meu lado, os problemas que você já passou, já devia te derrotar. Wir könnten auch sagen, in unserem Leben, die ganzen Probleme, die um uns herum sind, wenn Gott nicht mit uns wäre, hätten sie uns schon verschlungen. Você e eu estamos de pé porque o Senhor esteve ao nosso lado. Wir können noch stehen, weil Gott mit uns ist. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quem de nós estaria talvez vivo neste momento por causa desta pandemia que não sabemos onde é que ela está? Oh, glória! Wenn Gott nicht mit uns gewesen wäre, wer von uns könnte behaupten, dass er noch lebendig wäre wegen dieser Pandemie, wo keiner weiß, wo sie ist? O povo de Israel está falando: se Deus não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos engoliam vivos. Aleluia! Wäre Gott nicht bei uns gewesen, hätten die Menschen uns lebendig verschlungen. Se Deus não tivesse ao nosso lado, o que seria de nós pelas situações que já passamos ou estamos a passar? Wenn Gott nicht mit uns wäre, was wäre aus uns in den Situationen, die wir schon durchlebt haben? E no versículo 6 diz: bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos disparados pelos dentes deles. Und Vers 6 sagt, gelobt sei Jahwe, der uns nicht ihren Zähnen als Beute überließ. Este texto que estamos a ler hoje, esse texto que estamos a ler, Diesen Text, den wir gerade lesen, ele relata o milagre que Deus realizou diante do povo de Israel perante o Mar Vermelho. der zeigt das Wunder, was Gott für dem Volk Israels getan hat, als sie vor dem Roten Meer standen. E vejam que o povo estava no cativeiro durante 500 anos, ou 400 anos, hein? 400 anos. Und wir wissen, dass das Volk bereits 400 Jahre gefangen war in Ägypten. E depois, e certamente várias gerações já estavam esquecidas, que talvez Deus já não vai fazer mais nada. Já passaram muitos anos. Und es waren schon so viele Generationen vergangen, dass viele wahrscheinlich vergessen hatten, dass Gott sie noch befreien könnte. E muitos deles se habituaram logo com o Egito. Und viele von ihnen waren es schon gewohnt, in Ägypten zu sein. Quase que esqueceram já da sua identidade. Sie hatten ihre Identität quasi vergessen. Mas qual a lição que nós tiramos aqui? Aber welche Lektion lernen wir hier? Tudo que pertence a Deus, Alles, was Gott gehört, seja o tempo que demorar, egal wie lange es dauert, nunca vai permanecer nas mãos alheias. es wird niemals in den Händen des Feindes bleiben. Amen. Por 400 anos. 400 Jahre. Mas talvez na nossa visão humana, Menschlich gesehen, nada mais vai acontecer. Já são muitos anos. denken wir, es sind schon so viele Jahre vergangen, da wird sich nichts mehr ändern. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Aber die Bibel lehrt uns, dass Gott kein Lügner ist. E o que pertence a Deus Und das, was Gott gehört, nunca vai permanecer nas mãos do inimigo. wird niemals in den Händen des Feindes bleiben. E quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Und als das Volk Israels befreit wurde von Ägypten, eles foi conduzido pelo deserto.
wurden sie durch die Wüste geleitet. Eles foram libertos do Egito, Sie wurden von Ägypten befreit, mas eles não foram libertos completamente. aber sie wurden nicht komplett befreit. Porque pode dizer que no Egito foram libertos, mas a viagem foram encontrar outros problemas. Was möchte ich damit sagen? Von Ägypten wurden sie frei gemacht, aber sie haben auf ihrer Reise weitere Probleme E nós gefunden. conhecemos essa história. Und wir kennen die ganze Geschichte. E pelo meio do deserto, muitos começaram a reclamar diante de Und mitten in Moisés. der Wüste haben manche angefangen, sich zu beschweren bei Moses. Por que que tu nos tiraste do Egito, se no Egito nós tínhamos cebolas e alho e tudo aquilo, e agora nos vem aqui para morrermos aqui no deserto? Moses, warum hast du uns aus Ägypten rausgeholt? In Ägypten hatten wir Gurken, wir hatten Knoblauch und jetzt werden wir alle hier in der Wüste sterben. O melhor seria voltar para o Egito do que morrer aqui no deserto. Es wäre doch besser, wir gehen zurück nach Ägypten, als hier in der Wüste zu sterben. Veja que eles sabiam que eles não pertenciam ao Egito, Sie wussten, dass sie nicht in Ägypten gehörten. e chegou o momento que Deus agora dá a libertação para sair do cativeiro para a terra prometida. Und Gott befreite sie von dieser Sklaverei in Ägypten, damit sie in das verheißene Land kommen. E eles sabiam que iam para a terra que Deus prometeu, Und sie wussten, sie gehen dorthin, wo Gott versprochen, hinten, wo sie hin aonde sollen. que lhes pertence, Da, wo ihr Ort ist. mas é que eles não estavam preparados para encontrar mais outros obstáculos. Aber sie waren nicht darauf vorbereitet, weitere Hindernisse zu überschreiten. E muitas vezes a nossa vida espiritual é assim também. Und unser geistiges Leben ist manchmal genau so. Somos salvos Wir sind errettet e pensamos que por sermos salvos nada mais vai surgir à nossa frente, tudo vai ser uma maravilha. und wir denken, weil wir errettet sind, wird unser Leben ab sofort Friede, Freude, Eierkuchen sein. E quando começa que nós já sabemos, somos salvos, somos batizados, já sentimos a presença de Deus. Und wir wissen, wir sind errettet, wir sind getauft, alles wird gut. E do momento inesperado surgem alguns problemas, nós até começamos a duvidar se Deus já se esqueceu de nós ou alguma coisa. Und dann kommen die kleinsten Probleme und wir fangen an zu zweifeln und sagen, kümmert sich Gott überhaupt um uns? E reagimos exatamente como esse povo de Israel, dizendo, pô, é melhor voltar lá para o Egito. Isso está difícil, está duro demais. Und reagieren dann genauso wie das Volk Israel, sagen, es ist so schwierig, wir könnten zurück nach Ägypten gehen. Parece que no mundo eu tinha uma vida um pouco mais facilitada, mas agora estou aqui na presença de Deus, é uma luta atrás da outra. Isso não dá. Mein Leben in der Welt, das war irgendwie einfacher. Jetzt, seit ich in der Gegenwart Gottes bin, ist alles so schwierig. Das kann doch nicht sein. E nós pensamos assim também como eles pensaram. Und wir denken manchmal genauso wie die hier gedacht haben. Mas na verdade Deus usou Moisés para conduzir este povo. Aber Gott hat Moses gebraucht, um dieses Volk zu leiten. E agora nós chegamos num cenário tão interessante quanto aqui o salmista diz, se Deus não tivesse ao nosso lado, nós seríamos engolidos pelos inimigos. Und jetzt kommen wir in eine sehr interessante Szene, wo der Psalmist sagt, wenn Gott nicht mit uns gewesen wäre, hätten die Feinde uns verschlungen. Para além das dificuldades que eles tiveram no deserto. Trotz der Schwierigkeiten, die sie in der Wüste hatten. Como não bastasse, chegou diante do Mar Vermelho. Als ob es nicht schon genug Probleme gewesen wären, standen sie auf einmal vor dem Roten Meer. Então, à frente está o mar. Vor ihnen das Meer. E atrás eles sabem que o exército do inimigo, de Faraó, estava próximo, porque estava atrás deles. Und hinter ihnen die Armee von Pharao, die immer näher kommt. Eu imagino a aflição que esse povo estava a sentir. Und ich kann mir gut vorstellen, wie verzweifelt sie waren in diesem Moment. Então que nós saímos do Egito. Also gehen wir aus Ägypten raus. Agora chegamos diante do mar. Jetzt stehen wir hier vor dem Meer. Não vamos conseguir atravessar. Wir kommen da nicht vorbei. E os soldados estão a chegar, os soldados de Faraó. Und die Soldaten von Pharao sind immer näher. E agora? Und jetzt? Moisés, que estava como cabeçalho dessa viagem. Moses als Reiseleiter. Certamente eu creio que ele estava a dizer, Deus, é por esta missão que você me chamou. Eu estava muito bem. Aonde é que eu estava? Und Moses hat sich wahrscheinlich gefragt, Gott, dafür hast du mich von meinem Haus weggebracht. Mir ging es so gut, wo ich war. O Senhor me traz diante deste problema. Du bringst mich vor dieses Problem. E nós vemos como Deus é bom.
Und wir sehen, wie Gott gut ist. No meio daquela situação, Inmitten von dieser Situation Deus faz o milagre. macht Gott ein Wunder. Moisés olha para cima. Moses schaut nach oben Deus, eu já não sei o que fazer. und sagt, Gott, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Mas foi o Senhor que me chamou para conduzir este povo. Aber du hast mich auserwählt, um dieses Volk zu leiten. E ele clama a Deus. Und ruft zu Gott E Deus orienta Moisés. und Gott leitet Moses, E Deus orienta Moisés para bater por cima da água. damit den Stab übers Wasser hält. E diz que a água, o mar se abriu dos dois lados. Und die Bibel sagt, dass das Wasser sich geöffnet hat auf beiden Seiten. O povo passa dentro do Mar Vermelho por terra seca. Das Volk geht durch das Rote Meer, durch trockenen Boden. Alguns pregadores dizem que o maior aquário que já surgiu no mundo foi o aquário quando o povo de Israel estava a passar pelo Mar Vermelho. Manche Prediger sagen, dass das größte Aquarium der Welt war, als Gott das Rote Meer geöffnet hat. Porque quando o povo estava a passar, eles viam os peixes passeando, batiam, voltavam, eles apreciavam a glória de Deus, eles passavam. Denn als sie durch das Meer gegangen sind, haben sie bestimmt gesehen, wie die Fische an den Wasserwänden stehen geblieben sind, wie Gott die festgehalten hat. E Deus diz a Moisés, diz o povo para não reclamar mais, que eles avancem. Und Gott sagte zu Moses, sag dem Volk, die sollen sich nicht beschweren, die sollen jetzt weiterlaufen. Amém? Esta palavra para nós, irmãos. Und dieses Wort für uns, Geschwister. E exatamente o salmista vai buscar essa experiência. Se Deus não estivesse ao lado do povo de Israel, o exército de Faraó engolia aquele povo. Das ist genau das, was der Psalmist hier sagt. Wäre Gott nicht mit dem Volk Israels gewesen, dann hätten das Heer von Pharao hätte sie verschlungen. Mas como Deus esteve ao lado do povo, aber da Gott mit dem Volk war, o povo foi liberto, foi salvo. Wurde das Volk befreit. Passaram pelo Mar Vermelho. Sie sind durch das Rote Meer gegangen. Enquanto todos atravessaram o mar. Und solange alle durch das Meer gegangen sind, e os egípcios pensaram que nós também vamos passar. Dachten sich die Ägypter, wir gehen auch durch. Oh glória, Deus fecha o mar. Aber Gott schließt das Meer. O povo de Deus passou. Das Volk Gottes ist durch. Irmão, essa mensagem é para nós também. Diese Botschaft ist auch für uns. Quantos mares vermelhos estão a se levantar diante de nós? Wie viele rote Meere stehen vor uns? Quantos mares vermelhos estão a se levantar diante de nós? Wie viele rote Meere sind vor uns? O mar vermelho dos nossos filhos que não estão na igreja. Das Rote Meer von unseren Kindern, die nicht in der Gemeinde sind. O mar vermelho do nosso esposo que não está na igreja. Das Rote Meer von unseren Ehemännern, die nicht in der Gemeinde sind. O mar vermelho talvez da falta, um emprego que não está a aparecer. Das Rote Meer von dem Mangel an Arbeit fehlt vor uns. O mar vermelho que talvez muitas contas por pagar que a gente não sabe mais como fazer. Das Rote Meer der Rechnungen, das vor uns ist, wo wir nicht wissen, wie wir begleichen sollen. O mesmo Deus que esteve ao lado do povo de Israel. Dasselbe Gott, das mit dem Volk Israel war. É o mesmo Deus que está ao meu lado, ao seu lado. Aleluia. Ist derselbe Gott, der auf meiner und auf deiner Seite ist. Ele não vai permitir que o meu filho, o filho da irmã, do irmão, vai ser engolido pelo inimigo. Gott wird nicht zulassen, dass unsere Kinder von dem Feind verschlungen werden. Se Deus não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos engoliam vivos. Wenn Gott nicht mit uns wäre, dann würden wir lebendig verschlungen werden. Mas como Deus está ao nosso lado, os inimigos não vão nos engolir. Aber da Gott mit uns ist, werden die Feinde uns nicht verschlingen können. Deus vai abrir o mar vermelho para o meu filho. Gott wird das Rote Meer für mein Kind aufmachen. Deus vai abrir o mar vermelho para o teu filho. Gott wird das Rote Meer auch für dein Kind aufmachen. Deus vai abrir o mar vermelho para o esposo que está orando para vir à casa de Deus. Gott wird das Rote Meer für deinen Ehemann, für deine Ehefrau öffnen.
Deus vai abrir o mar vermelho pela esposa ou filha que estás orando por ela. Gott wird das Rote Meer für deine Ehefrau, für deinen Ehemann, für dein Kind öffnen, wo du betest. Se Deus não tivesse ao nosso lado, Wenn Gott nicht mit uns wäre, quanto de nós estariam talvez nos hospitais por causa do Covid-19? wie viele von uns wären vielleicht im Krankenhaus wegen Covid-19? Se Deus não estivesse ao nosso lado, Wenn Gott nicht mit uns wäre, talvez quantos números que nós contaríamos daqueles que partiram por causa dessa doença. wie hoch wäre die Sterberate bei uns in der Gemeinde gewesen? Mas como Deus está ao nosso lado, Aber da Gott mit uns ist, Deus está a nos poupar quando vais na loja, aleluia. verschont uns der Herr, wenn wir in den Einkaufsmarkt gehen. Estás a cruzar com alguém que tem, mas você sai saudável, você está a trabalhar, você está até agora. Wenn du dich mit jemandem triffst, der infiziert ist, aber das wegen der Arbeit ist und der Herr beschützt dich. Há dias alguém falou assim para mim, Pastor Lucas, Vor kurzem sagte jemand zu mir, Pastor Lukas, mas você não tem medo de ir nesses funerais onde há muita gente? hast du keine Angst, auf diese Beerdigung zu gehen, wo so viele Leute sind? Isso é muito perigoso. Das ist doch viel zu gefährlich. Eu disse, se eu disser que eu não tenho medo, estou a mentir. Und ich sage, wenn ich sage, dass ich keine Angst habe, dann wäre ich ein Lügner. Porque quem é que não... Quem não tem medo é uma pessoa normal. Der keine Angst hat, ist keine normale Person. A pessoa normal tem medo também. Eine normale Person hat Angst. A pessoa normal tem medo. Eine normale Person hat Angst. É. Porque Elias teve medo. Sogar Elias hatte Angst. Moisés teve medo. Moses hatte Angst. Ah, medo. Eu disse, eu tenho também. Angst habe ich auch. Mas quando isso surge, Aber wenn das geschieht, eu disse, Deus, se eu estou a ser chamado é porque você vai comigo. Gott, wenn ich gerufen werde, dann ist es, weil du mit mir gehst. Amém? Amen. Se Deus não tivesse ao nosso lado, Wenn Gott nicht auf unserer Seite wäre, a igreja do Senhor já estaria contaminada, né? dann wäre die Gemeinde des Herrn schon längst kontaminiert gewesen. Mas Deus tem estado ao nosso lado para nos curar. Aber Gott ist mit uns, um uns zu heilen. E vai continuar a nos curar. Und er wird uns weiterhin heilen, Porque Deus está ao nosso lado. weil Gott ist mit uns. Aleluia! Deus ao nosso lado, Gott ist auf unserer Seite nós atravessamos o Mar Vermelho. und wir gehen durch das Rote Meer. Então acalma-se, Also beruhige dich, porque Deus está ao teu lado. weil Gott ist mit dir. Vamos acalmar, Beruhigen wir uns, porque Deus está ao nosso lado. weil Gott ist mit uns. E Deus, como não aceitou que o povo de Israel Da Gott nicht zugelassen hat, dass das Volk Israel ficasse definitivamente no Egito, für immer in Ägypten bleibt, assim também os nossos filhos, so werden auch unsere Kinder, os nossos familiares, unsere Familienmitglieder não vão ficar eternamente nas mãos do inimigo. nicht für immer in den Händen des Feindes bleiben. Para concluir, Und um zum Ende zu kommen, muitos já conhecem a minha história. viele von euch kennen meine Geschichte schon. Eu fui abandonado pelos meus pais. Não abandonaram porque eles não queriam, né? Ich wurde von meinen Eltern verlassen und nicht, weil sie es wollten. Ne? Os meus pais, quando saíram de Angola, Angola na altura pertencia a Portugal. Als meine Eltern Angola verlassen haben, war Angola noch eine portugiesische Kolonie. Era chamado Província Ultramarina. Und es war eine ultramarine Provinz. E então eles saíram para ir num país vizinho. Also sind sie in das Nachbarland gezogen. Só que depois chegou a fase de 75, Aber dann kam die Zeit vom Jahr 75, que esses países que eram províncias de Portugal, wo diese Länder die Provinzen Portugals waren, então começaram a proclamar as suas independências. ihre Unabhängigkeit deklarierten. É claro que essas independências nos dividiu. Und diese Unabhängigkeiten trennte uns. Os meus pais estavam num país que depois não tinha relação com Angola. Meine Eltern waren in einem Land, wo keine Beziehungen zu Angola hatte. Então aí perdemos o contato. Und dann haben wir den Kontakt verloren. Mas eu fui guiado a minha vida foi guiada por Deus. Aber mein Leben wurde schon immer geleitet durch Gott. Eu não sabia.
Und ich wusste das nicht mal. Eu fiquei sozinho, não, a minha mãe não tinha nenhuma, era a única filha, e o meu pai saiu do outro lado, não conhecia a família do meu pai, nenhum deles. Meine Mutter war ein Einzelkind und mein Vater, der kam von einer anderen Stadt und ich kannte die Familie nicht. Fiquei sozinho no deserto. Ich war alleine in der Wüste Eu estava com meus avós, und ich war mit meinen Großeltern. mas em 1980 eu me separei dos meus avós. Aber 1980 trennte ich mich auch von meinen Großeltern. Era muito pequeno. Eu fui para minha família. Ich war noch sehr klein und ich habe nach meiner Familie gesucht. E não tinha assim apoio para a escola e tudo isso. Eu fui lutando por mim mesmo. Und ich hatte keine Unterstützung, um in die Schule zu gehen. Ich musste selbst dafür kämpfen. Mas eu descubro que era Deus a guiar de um lado ao outro. Aber ich verstehe jetzt, dass Gott mich geleitet hat von einem Ort zum nächsten. Em 87, o Estado tomou conta de mim. 87 hat der Staat sich um mich gekümmert. E depois, em 89, eu venho para a Alemanha. Und 89 komme ich nach Deutschland. Também sem pagar nenhum centavo. Und habe dafür nicht mal ein Ticket bezahlen müssen. Era tudo Deus a guiar esse órfãozinho. Gott hat dieses Waisenkind geleitet. E ele sabia tudo que ele estava a preparar. Und er wusste alles, was er schon vorbereitet hat. E fui encontrando pessoas como considerei como amigos. Und amigos que se tornaram como famílias. Und ich habe Menschen kennengelernt, die zu meinen Freunden wurden und später zu meiner Familie wurden. Porém, eu nunca mais sonhei que um dia havia de encontrar os meus familiares. Aber ich habe niemals gedacht, dass ich jemals meine Familie wieder sehen würde. E entrei no álcool. Und ich bin dadurch in den Alkoholkonsum gekommen. Comecei a cometer muitos erros. Habe viele Fehler begangen. Alguns companheiros foram expulsos para Angola. Manche von meinen Bekannten wurden abgeschoben nach Angola. Mas eu cá fiquei. Aber ich bin hier geblieben. Por que eu digo isso? Warum sage ich das? Todo esse movimento que estava a acontecer, all diese Bewegungen, die passierten, é porque a minha mãe lá estava a orar. Ist, weil meine Mutter weiterhin gebetet hat. Nunca parou de orar. Sie hat nie aufgehört zu beten. Sempre acreditou que eu não sei onde está o meu filho, mas orava no meu nome. Auch wenn sie nicht wusste, wo ich war, hat sie immer für mich gebetet. Então, Deus não permitiu que eu fosse engolido pelo inimigo, porque estava alguém a orar e interceder por mim. Also hat Gott nicht zugelassen, dass ich von einem Feind verschlungen werde, weil jemand für mich gebetet hat. Eu estou trazendo esse testemunho para dizer de quanto a oração tem valor. Und ich bringe dieses Zeugnis, damit ihr wisst, wie wertvoll das Gebet ist. Depois de 44 anos, nach 44 Jahren, Deus me leva de volta nas mãos dos meus pais. Bringt Gott mich zurück zu den Händen meiner Eltern. E quando você ora, und wenn du betest, e a resposta que Deus vai dar, die Antwort, die Gott dir geben wird, você não vai acreditar. Du wirst es nicht glauben. A minha mãe nunca pensou que um dia o filho dele vai aparecer vindo da Europa. Nunca passou pela cabeça dele. Meine Mutter hat sich niemals vorgestellt, dass ihr Sohn plötzlich aus Europa auftauchen würde. Como ele havia de chegar lá? Wie sollte ich denn da hinkommen? A minha mãe jamais imaginou que o filho havia de voltar nas mãos dele e como pastor. Jamais pensava nisso. Meine Mutter hat sich niemals vorgestellt, dass ich zurückkommen würde und auch noch als Pastor. As orações têm esse tipo de resposta. Die Gebete haben genau diese Art von Antwort. Ne? Quando alguém ora, wenn jemand betet, Deus age. Dann wirkt Gott. E quando Deus age, und wenn Gott wirkt, é sempre acima daquilo que nós imaginamos. Dann ist es immer viel mehr als das, was wir uns vorstellen können. Por isso que estamos a orar hoje. Deswegen beten wir heute. Quando a bênção chegar, wenn der Segen kommt, nós não vamos acreditar. Dann werden wir es wahrscheinlich nicht glauben. Você não vai acreditar o que vai acontecer com meu filho, com o filho da irmã, com quem seja. Du wirst vielleicht nicht glauben, was mit meinem Kind, was mit deinem Kind passieren wird. O segredo é nunca parar. Aber das Geheimnis ist, dass wir nicht aufhören. A minha mãe durante 40 e tal anos nunca deixou de orar.
Meine Mutter hat über 40 Jahre nicht aufgehört zu beten. E o meu pai, Deus permitiu que ele tinha que me ver depois. Ele me viu durante 3 semanas. Und selbst mein Vater hat Gott die Gelegenheit gegeben, dass wir uns innerhalb von 3 Wochen sehen. Depois, morreu. Danach ist er verstorben. Mas Deus lhe deu o privilégio para que ele pudesse me ver pelo menos uma vez. Aber Gott hat ihm das Privileg gegeben, dass wir uns zumindest wieder treffen konnten. A oração Gebet tem esse tipo de resultados. hat genau diese Art von Antwort. Deus dá mais Gott gibt mehr daquilo que nós imaginamos. als das, was wir erwarten. Vamos nos acalmar nas mãos de Deus. Beruhigen wir uns in den Händen Gottes, Porque Deus está ao nosso lado. denn Gott ist mit uns. Se Deus está ao nosso lado, Wenn Gott mit uns ist, não vamos ser engolidos vivos pelo inimigo. dann werden wir nicht lebendig vom Feind verschluckt. Se Deus está ao nosso lado, Wenn Gott mit uns ist, os nossos filhos não vão permanecer nas mãos do inimigo. dann werden unsere Kinder nicht in den Händen des Feindes bleiben. Vamos nos acalmar nas mãos de Deus. Beruhigen wir uns, Que Deus nos abençoe. dass Gott uns segne. Amém. Amen.